Praise God. Now, how many of you have been to Jerusalem? कितली जाणी आमी जेरुसल्याक गेल्ल्यान? आ? Very few people. थोडी जाणां कितू जाण वचपाचें आहाय? खंयचोय? आ? तूं वयता? कोण आमगे गोंयांत चड वचपा येना. Praise God. Hallelujah. Now, when you believe this scripture, have you been to Jerusalem? जेन्ना आमी हें वाचता म्हणटा पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आहा तेन्ना आमी जेरुसल्यान पावले भाशेन जालें कित्याक आमी क्रिस्तांत आहात म्हणटा. So, have you been to Holy Land? So, do Sir, you आमी- need to go to Holy Land? खंय आमकां वचोंक जाय काय आमी आसात पवित्र घरांत? I remember when I went to Holy Land, there was a person who had taken a tour, and that person was saying on the video camera, come to Holy Land. If you want to experience Jesus, a personal encounter, come to Holy Land. And then after 4 days trip, I think it was a 1-week trip, after the 5th, 6th day, they were asking each one, what was your experience? And they were saying, I came here, I got goosebumps, my hands were shaking and all those things. And they asked me, what was your experience? How did you encounter Jesus? I said, I encountered Jesus in 89, and that too in India. Not in the Holy Land. Not in the Holy Land. India is the Holy Land. I said, true worshippers worship God in spirit and truth. It's not necessary I encounter Jesus in Jerusalem. I receive Jesus anywhere I am, because he said, I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of time. Praise God. Not only in Jerusalem. They did not take my interview anymore. So They did not like what I said. आपण म्हणटा एक जेरुसल्यान वचोन येयला आनी तेच्या पयलीं म्हणटा तो हो मनीस म्हणटा एडवर्टायज करतालो जेरुसल्यान येयात आनी जेजूक खरेपणी अनुभवून घेयात. जेरुसल्यान येयात आनी जेजूक खरेपणी भोजात ओ खरेपणी अवलंबून घेयात, खरेपणी जाणो जायात. आनी हे भाशेन म्हणटा आपण थिंगा आसलो म्हणटा एक 8 दीस त्या ग्रुपा सांगाता आनी म्हणटा हे भाशेन सगळें जाल्या उपरांत म्हणटा ते गवायकी घेताले आनी तरेतरेच्या लोकांनी म्हणटा तरेतरेच्यो गवायकी दिल्यो. आपल्याक म्हणटा सारकें आंग शिरशिरता, आपल्याक सारको जेजू दिसती पडटा सो हिंगा, जेजू सारको भोंवता सो हे सायडीन आमी भोंवताय, जेजू भोंवतालो त्या जाग्याचेर तेच मातयेंत असली तरेतरेची म्हणटा ते हें करतात. तेन्ना आपणाची इंटरव्यू घेयली तेन्ना म्हणटा आपणें सांगलें आपणाक जेजू पयले पावटी इंडियेक मेवलो 99 in the year 99, not 90 89. आनी 9 वर्सां ह्या वर्सा न्हू ह्या म्हयन्याक न्हू 99 वर्साक म्हणटा आपणाक जेजू इंडियेक मेवलो. Not my age of 99. No. The year 99. वर्सा 1999 वर्सा म्हणटा आपल्याक जेजू मेवलो Others will इंडियेक. say another Abraham is here in India. देवाच्या उतरांत म्हणटा आपल्याक मेवलो कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेजू म्हणटा खोरी भोजपी म्हाका ओतम्यान आनी स्वतान भोजतली न्हू. जेरुसल्याक वो दोंगरार वो इगोर्जेंत भोजची नात, वो जाग्यार भोगची नात, ती म्हाका स्वतान आनी ओतम्यान भोजतली. From their heart, म्हणजे काळजान, not with their mind. काळजान जी कोण स्वत मानता म्हजें उतर ती म्हाका भोजतात. Now, listen to this. आपली म्हणटा इंटरव्यू घेवपाची बंद केली. When you believe this scripture, जेन्ना आमी स्वत मानतात देवान कितें बरयलोलें आसा तें, when you believe that you died with Christ, जेन्ना आमी स्वत मानता की आमी जेजू सांगाता मेली म्हूण, now God gives you his power of the Holy Spirit and gives you now birth, not from the womb of your mother but from the womb of the Heavenly Father, and that birth from God is called a born again experience. जेन्ना आमी हें स्वत मानता तेन्ना Yeah. जेन्ना आमी स्वत मानता हें जें बरयलोलें आहा तें जेजू सांगाता आमी जेजू भितर आसली म्हूण, जेजू सांगाता आमी कुर्सार मेली म्हूण, जेजू सांगाता आमी फोंडांत निकिपिली म्हूण, जेजू सांगाता आमी पुनर्जीवन जाले म्हूण, तेन्ना जी कोण स्वत मानता तेन्ना देव आपली म्हणटा तांकां पदवी दिता आनी हे पदवेंतल्यान आमचो नवो जल्म जाता. हें स्वत मानतात तांचो. So, when you are born again, you are born of God. When you are born again, you are born of Christ Jesus. जेन्ना आमी हे स्वत मानता तेन्ना आमचो नवो जल्म जाता. क्रिस्ता सोमे आमचो नवो जल्म जाता. And देवाच्या जल्मा now we have received a new nature
called the nature of God or the nature of Christ Jesus. आणि तेन्ना आमकां मेवता देवाचे सोयंब. How cool we are. Hold on. How cool we are. आमी म्हणटा Listen. कितली थोंड जें देवान कितें दिलां तें मानून आमी म्हणटा सारकी हें जायनात, उचामोड जायना. Because the greatest miracle a person can experience in his life is this miracle when God takes the sin nature out of you and puts his own nature in you. That's the greatest miracle in a person's life. There is no miracle greater than that. सगळ्याहून व्हडली मिलाग्र आमच्या जिवितांत म्हणटा जी आमकां खुशालकाय हाडपाक जाय, संतोष हाडपाक जाय, व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग्र, व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय म्हणल्यार व्हडल्यांतली व्हडली लॉटरी म्हणल्यार कितें आमचें पातकी सोयंब जें आदामा कडल्यान येयल्लें, मांयच्या पोटांतल्यान जल्माक येयलीं तेन्ना तें आमी पातकी सोयंब आसलें, तें आमकां पोत्तून पातकांत घालताले, तें त्यो पातकी सोयंब काडटा, जेजूचेर घालता, जेजूचें पवित्रताय काडटा, आमचेर घालता आनी आमकां आपल्या कास्ताचें कोत्ता, देवा कास्ताचें कोत्ता. ही जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली मिलाक देवाक व्हडल्यान तारयो मारयो हात वयर काडून. Hallelujah. I want you to understand, when a person gets born again, God himself comes to dwell in your spirit. जेन्ना आमचो स्वत मानून नवो जल्म जाता तेन्ना देवूच आमचे भितर जिवंक वस्ती कोत्ता, ठिकाण कोत्ता. The Spirit of God comes to dwell in you. देवाचो आत्मो आमचे भितर रावंक येता. That's the time God pours his love into you. तेन्ना देव आपलो मोग आमचे भितर ओतयता. That's the time God has poured his power into you. त्या वेळाचेर देव आपले पदवी आमचे भितर ओतयता. That's the time the fullness of God is deposited in you. तेन्ना देवाची परिपूर्णताय देव आमचे भितर ओतयता. So right now, at this very moment, when God sees each one of us, he cannot see us a sinner anymore. When you are born again, he can see you as a righteousness that comes through Jesus as a gift from God. जेन्ना आमी हें स्वत मानता बुरयलोलें आसा तें आनी आमचो नवो जल्म जाता, देवा कडसून क्रिस्ताचो जल्म जाता, तेन्ना देवाक आनी आमी आमचें पातक दिसती पडना, देवाक आमचें फकत जेजू दिसती पडटा आमचे भितर. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And that becomes a big problem. आनी हेका लागून सगळ्यांहून व्हडल्यांतले व्हडले त्रास चालू जातात. The problem is, God knows that he has put his nature in you. आतां देवाक कळटा की आपले सोयंबाचो तुका केला म्हूण. The angels know that you have got God nature in you. आंज पडव्यांक कळोन येता की देवाच्या सोयंबाचो तूं जाला म्हूण. ऐकात, Satan knows that the nature of God is in you. देवचाराक कळटा तूं आतां देवाच्या सोयंबाचो जाला म्हूण. Praise God. Hallelujah. The demons know that the nature of God is in you. देवचाराक कळटा की देवाच्या सोयंबाचो तूं जाला म्हूण आतां. But the problem is you don't know you have the nature of God in you. पूण प्रॉब्लेम त्रास म्हणल्यार आमकां कळना की आमी देवाच्या सोयंबाची जाल्यांत म्हूण. I'll give you an example that happened this morning. When I go to my brother Alred's house, there is no network for my mobile in his house. तो जेन्ना येता घरा तेन्ना म्हणटा ताका तेजे मोबायलाचें नेटवर्क भितर ताका मेळना. So I use a Wi-Fi dongle to get my network done. सो आपल्याक इंटरनेट कनेक्शन मेळपाक तो एक डोंगल उजार करता, एक युनिट उजार करता. So तेजे as वयल्यान long ताका- as I'm staying in his house, I will keep it on. आपण तो म्हणटा जेन्ना आमगेर आसता तेन्ना म्हणटा तो तें ऑन दवरतलो. But the moment I leave his house, जेन्ना तो भायर सरून वेता I put it off तो ऑफ करता and I put it in my bag. आनी आपल्या बॅगांत घालता. So today it so happened, आयज अशें जालें, I was in the car, आपण गाडयेंत आसलो, I put the dongle inside, आपणे म्हणटा बॅगांत घातलेलो. but when I looked at my mobile, it still said I'm connected to the Wi-Fi. पूण जेन्ना तेणें आपल्या मोबायलाचेर पयलें म्हणटा थिंगा मोबायलाचेर दाखयतालो आपण अजून तें ऑन आसा म्हूण. So I opened my bag to check it. आपणें म्हणटा चॅक करूंक बॅग उदकें केलें And when I opened the bag, I found that it was on. आनी आपणें पळयलें की आरे तो भितर बॅगांत आसलो खरो पूण ऑनूच आसलो. I put it off, आपणें ऑफ केलो and that's the time the Lord said to me आनी तेन्ना म्हणटा आपल्याशी पळयतो आत्मो उलयलो that you could check the bag because you saw it on the mobile that it was showed Wi-Fi.
तुका मोबायलाचेर तें ऑन आहा म्हूण कळलें ताका लागून तुवें बेगान In वडयलें. the same way, son, if my people have to renew their mind and get into this, they will know that the Wi-Fi to God is always on, but you are not connected. The only way you can connect is by renewing your mind through the Word of God. सो जे भाशेन मोबायलाचेर पयलें आनी ताका कळलें तें वायफाय आजून ऑन आहा म्हूण, तेच भाशेन म्हणटा जरी तर हो मोबायल म्हणटा तुवें आमी पळयलो जाल्यार म्हणटा कळोन येतलें देवाचो मोग आजून चालू आसा म्हूण, देवाची पेकवणी आजून चालू आसा म्हूण. Hallelujah. हे म्हणटा आमी मोबायल, हो मोबायल आमी उजार करिनात म्हणटा, फकत हे मोबायल उजार करतात. हेजेर आमकां सगळें सिग्नल आहा, तें सिग्नल आहा, सिग्नल ना तें सगळें कळटा. वायफाय ऑन आहा हेजेर कळटा. पूण हे The best thing is you can't see any signal, but yet we choose to believe the signal is on and off. And praise be to God. Here is God who is saying, my signal is on inside you. The only way to get connected to that signal inside is to change your thinking and start believing in the unseen, because the Bible is full of unseen. The Bible is not talking about the things that you see. The Bible is always talking about the things that you can't see. And when you make your mind, I can't see, Lord, but yet I choose to believe. When you do that, praise be to God, you will see the result. दिसती पडनासलेल्यो खबरो, दिसती पडनासलेल्यो घडण्यो ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्यो आसात म्हणटा. ह्यो जेन्ना आमी स्वत मानतात तेन्ना आमकां देवाच्या मोगांत एकवटांत रावंक जाता. हे मोबायल आहा म्हणटा पूण तेजें नेटवर्क हिंगा दिसती पडना पयल्यार म्हणटा आमच्या दोळ्यांनी, तरी आसतना आमी हें उजार करूंक जाणा. दिसती पडना तें, पूण हें दिसती पडना म्हणटकच आमी तें कोणशाक मारता, उश्या पोंदाक घालता वो ताका एक जागो कोत्ता. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So from now on, how many of us are ready to change our thinking? आयज सान कितलीं जाणां आमी हें नेटवर्क वायफाय आहा म्हूण स्वत मानूया, देवाचो मोग आजून रिसेप्शन आहा म्हूण चालू काय पळोवपाक जाय. थोड्यांनी ब्रदरागे रितीराक येयलो, आमी जेजू दोळे मुखार दिसती पडलो, आवय व्हडलो जेजू, आवय जेजू उर्साचेर चोयलो, सायबीण मांयक चोयली, ते भाशेन विजनां जायी काय हें विजन पुरो आहा तें बरयलोलें? थोड्यांक पुरो, सुमार 10% पुरो. हेरांक तुमकां जेजू पळोवपाक जाय खरो? सदांच चुकतात आमी. Praise the Lord. Hallelujah. So what is the qualification for a person to get born again? सो नवो जल्म जावपाक कितें करपाक जाय? To get born again, a person has to believe in the unseen Jesus. पातकी जावपाक मांयच्या कुस्म्यांतल्यान जल्म जावपाक जाय. नवो जल्म घेवपाक कितें जावपाक जाय? जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें स्वत मानूंक जाय. You have to believe. फकत स्वत मानूंक जाय. You have to believe. फकत स्वत मानूंक जाय. You don't need to fast for 40 days. You don't need to lift your hands. You don't need to grow your beard and do all those things and then Jesus will receive you. No, if you are doing all those things, you will not experience God. You will be only in frustration, because this righteousness of God cannot be earned. It is a gift from God. Very, very important. हो जो नवो जल्म जो आसा, नवो जल्म गरजेचो, तो मेवता एक देवाचें फुकट देणें, फकत स्वत मानल्यार हें कितें बरयलोलें आसा तें. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why all our life we are trying to earn righteousness with our works. तेका लागून चडशीं आमी हें नकळत हें म्हूण एक देवाचें फुकट देणें, तेका लागून आमी म्हणटा कोरेजमाच्या दिसांनी उपास करपाक, वो हाड काडी नासतना रावपाक, वो थोडी न्हांवना आसतना रावपाक, आतां एक लायनी कितें कितें करूंक जाता रे 40 दिसां तें जितलो त्रास जातले. थोडी तोंड धुयना आसतना रावप, थोडे केंस उगयना आसतना रावप, ते भाशेन जाय तें म्हणटा आमच्यांनी करूंक जाता. थोडी आक्को गोत मागणें करपाक 40 दीस सारप, दिमी घालून सारप, हे भाशेन करून देव आमकां नवो जल्म दिना. You get it only by believing, 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 believing. फकत
जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आसा तें सोत मानून तें दिमी घालून तें उपास करून तें हात वयर काडून तें उलयनासतना रावून तें हाड वाडोयन तोंड धुयनासतना रावून ब्रेकफास्ट खायनासतना रावप तें कितें करून कितें सोत मानून दोतोर कितें सांगता तें You know why he's saying, he is repeating those sentences again. Let me tell you. He said a person who did not have bath. He said a person who did not wash his face. A person who did not comb his hair. He is talking about me. You know why? Many a times it so happens that by the time I travel and I reach a place, I do not get a time even to go and brush my teeth. That I've reached late. And when they say, brother, come on, have some breakfast, have some, brush your teeth and go. I said, I'm already late, forget the brushing. If I don't brush one day, my teeth won't fall. But if I waste my 10 minutes, praise God, some 200 or 100 souls are being transferred by the 10 minutes because my God is very fast. Hallelujah. So especially in Goa, many a times it has so happened that I did not get a chance to wash my face, no brushing, no breakfast, no combing hair, no bath, just the clothes what I was traveling. And praise God, God doesn't see any of those things. If I have not brushed my teeth, God says, okay, you did not brush your teeth, so the word of God that will come out of your mouth will be impure, will be dirty. He never said that. He never said that. Even without brushing the teeth, praise God, my God has done marvelous things because God sees your heart. That's why He's again and again. So कितें करूंक जाय पूण तो सोत मानता. प्रेज द लॉर्ड. सोत मानता कितें जें कितें बरयलोलें आसा तें तेन्ना तो नवो जल्म जाता, तेन्ना देवाचो मोग व्हांवता, तेन्ना देवाची पदवी व्हांवता. Praise the Lord. Hallelujah. So when you believe this foundation, then your whole journey from now on is going to be believing, 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 believing. सो आतां आमी कोणेय तरी चाललें कसो आहा थोडी म्हणटात काडटात दीस. Huh? Sorry? तो कितें म्हणटा ही आमची वाट कशी काडुया सोत मानून सोत मानून सोत मानून. थोडी कशी काडटात दीस कशी आहात काडटात दीस. आनी एक पाटी एकलो म्हजो इश्ट मेवलो जो देवाच्या उतरान आसा. I met a friend who is in the Word of God. बरो सिनियर. Baro? सिनियर म्हणल्यार Singer, okay. सिंगर न्ही रे, सिनियर म्हणल्यार जाणटो. Senior, okay, senior. Okay, Zanto. बायबल आत्ती पत्ती जाणा. He knows the Bible inside out. खऱ्यांनीच जाणा. He really knows the Word of God. मागणें कोत्ता. Very good in prayer. जायत्यो पिकोवण्यो जातात. A lot of healings take place. खऱ्यांनीच ब्रदर तो देवाचें उतर जाणा. By really truth that he knows the Word of अरे God. सदांचे भाशेन हांवें म्हणलें कसो आहा. Just casually I asked him, how are you? मुडोन पातोक केलें म्हणपा लागलो काडटा दीस तुज्या मागण्यांनी आनी देवाचे कृपेन. जिवितांतले दीस काडटा तुज्या मागण्यांनी आनी देवाचे कृपेन. येदो व्हडलो देवाचो मनीस. सो मला यू ट्रान्सलेट इंग्लिश मेक इंग्लिश. रिमुव्हिंग डेज with your prayer and by God's grace of this world in this world make like this. एक सांगपाक तें कोंकणी तेका त्रास जाता. Roaming days. सो हो कितें म्हणटा कितें करून दीस काडया. With your prayers. Removing days with your prayers. Yes, and God's grace of in this world. What sentence is this? English. कोंकणी. अरे बेश्टो पातोक केलें तेका पातकांक आयलो केसाक आमचालो तो पातकां पडलो बरें मनीस. I just asked the question and he was in trouble. Praise God. सो हो कितें म्हणटा हे दीस कशें काडया सोत मानून कितें बरयलोलें आहा तें न्हय काडया तुज्या काडटा संवसारांतले दीस.
स्वत मानून Swat Manun. यू आर नॉट ट्रान्सलेटिंग टॉकिंग कोंकणी नाव. I'm getting confused with your Konkani. सो तूं मिस्टर सेजरायन सारकें आसा हाका म्हूण चॅक कर. Just ask your neighbor, how are you? Rooming days with your prayer, God's grace in this world. एक्झॅक्टली वर्ड टू वर्ड. So now if somebody has to ask me, Why I don't should you say try? this. No, you should not say that. You are a man of God who is removing days, believing and believing. Praise God. And listen, there's something else I want to say. Have you heard people saying that I'm in a bondage? आयकलां म्हणटा कोणूय म्हणटा कसो आहा आमचेर शिराप पडलाय देवान सोडला आमकां. Huh? तेंय आहा तें आयकलां देवान सोडलें आमकां. No. Nobody will Huh? say that. That's not possible. Mangalore God has is- left you. हय आं God has abandoned us. सोडला मॅम देवान आमकां सांडल्याय. God has forsaken us. थोड्यां भुरगीं बीन सोडटाय मरे ते भाशेन देवूय सोडटा म्हणून. Okay. Now, वॉट यू आर सेइंग सिस्टर. तूं कितें जा चोय आयक हांव म्हणटा दिसता तुका ती म्हणटाय देव आमचें मागणें आयकोना. okay. पातक्याचें मागणें. Okay. Have you heard people saying, I'm in a bondage, I'm in powers of darkness, this thing, that thing, that thing, that thing? आयकलां आमी जायते जाणां म्हणटात ती आमचेर शिराप आहा आमचेर बांदपास आहाय देवचाराचे. Okay, let's go to Colossians chapter 1, 13 and 14. Colossians chapter 1. 13 and 14. Let's read it together. Who will deliver us? Who will deliver us? Please read it. Who will deliver us? Who will deliver us? Now, what is the Bible saying? Is God going to deliver us, or has God delivered us? Who delivered us out of the authority of darkness and translated us into the kingdom of his Son, of the Son of his love, in whom we have our redemption, the remission of our sins. म्हणत तुमचे बरोबर काळोखाचे राजवटकेंतली म्हणटात न्हू केन्ना आमगेर काळूक आहा सगळें कोणें सांगलां तुमगेर काळूक आहा म्हूण हिंगा कितें म्हणटा काळोखाचे राजवटकेंतली जी बात ती म्हणटात काळोखाचे राजवटकेंतली चोयलां कितू जाणां आहा ती देव आमकां सुटका दितलो. काळोखाचे राजवटकेंतली देव एक दीस आमकां सुटका दितलो. बायबल घेयना आहाय ती दिल्या म्हणटाय जी कोण बायबल घेयना आसतना आहाय ती म्हणटाय दितलो. ही मागणी आमगे ती सारकी करेक्ट जाता हिंगाच कितें बरयल्लें आहा काळोखाचे राजवटकेंतली देवान आमकां सुटका दिली. Praise the Lord. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां भितर काडली. काडली. Praise the Lord. The word of God doesn't say he is going to deliver us. देवाचें उतर म्हणना हांव तुमकां सुटका दितलो म्हूण काळोखांतली. He says he has delivered us. अशें बरयलेलें आहा देवान आमकां काळोखाचे राजवटकेंतली सुटका दिली म्हूण. He has delivered us. सुटका दिली म्हणटात He सुटका has दिली. delivered us. He has delivered us. He has delivered us. देवान आमकां सुटका दिल्या. He is not going to deliver you. देव आमकां सुटका दिवचो ना. He has delivered us. सुटका दिली. Now listen to this. Many people for years are seeing that there is always a negative manifestation in their life. जायते पावटी थोडी मनशां चडशें पत्तेच उलयतात. No, lots of negative things happening in their life. त्यांच्या जिवितांत सगळें पत्तेच जाता. And it's going on and on and on. आनी अशें जायतो तेंप जाता. There are two things. दोन वस्तू. One, with your mind, you can see and feel the negative things that are happening in your life. पयले सुवातेर म्हणल्यार आमकां दिसती पडटा दोळ्या मुखार जें सगळें आडगां पत्तें जाता तें.
You can see it, दिसती पडटा you can feel it. आनी कळटा जाता तें दिसता And that's why you choose to believe that yes, there is a problem in my family. आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा पोत्तून पोत्तून उलयता वय खऱ्यांनी आमी तें पळयता दोळे म्हाका दिसती पडटा अशें आमच्या घराब्यान जाता. Praise the Lord. But now when a person takes a word of God आतां जेन्ना अशें घडटा तेन्ना आमी देवाचें उतर घेता and starts believing, आनी सोत मानूंक लागता and देवान starts believing, आनी सोत मानूंक लागता and starts believing. आनी सोत मानूंक लागता. No. A person can say this way: I will fast for 40 days. आमी म्हणोंक जाता हांव 40 दीस उपास करतलो, I will pray for 40 days. हांव मागणें करतलो 40 दीस And then God will see my prayer आनी देव म्हजें मागणें पळयतलो and God will deliver me. आनी देव म्हाका 40 दिसांनी सुटका दितलो. Please, if a person tries that, जरी तर एक मनीस हे भाशेन चिंतता आनी ट्राय करता that person gets frustrated जाल्यार असलो मनीस थकता मागणें करता आसतना. because those things don't happen. कित्याक अशें जावंक जायना. Please understand, बरे भाशेन आयकात, everything of God जें कितें देवाचें आसा is our inheritance, तें जावन आसा आमचें दायज. is our inheritance, जें कितें देवाचें तें जावन आहा आमचें दायज, not because of our righteousness, आमच्या बऱ्यापणाक लागून न्हू, but because Jesus has earned for us by his obedience to the Father. आमच्या बऱ्या करण्याक लागून हें देवाचें दायज आमकां मेवना, पूण जेजून जें मानून Obedience. जेजून जें देवाचें उतर मानून घेतलें ताचे पासत. Hallelujah. Hallelujah. And this inheritance can never be earned. आनी हें देवाचें दायज आमच्यांनी इकतें घेवन न्हय म्हूण करण्यांनी वो पयशांनी घेवंक जायना. It can be only received as a gift from God. तें फकत एक देणें कशें आमकां मेळोवन घेवंक जाता. एक देणें, गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट मेवता ते भाशेन तें गिफ्ट कशी घेवंक जाता. And the only way to receive that gift is to receive by faith. आनी तें कशें घेवप? भावार्थान स्वत मानून घेवप. Are you following? समजतात तुमी? Are you following? So I don't get delivered because I fasted for 40 days. म्हजी सुटका जायना हांव हें उपास आनी मागणें केला म्हूण 40 दीस. I get delivered because the scripture says I'm delivered. I renew my mind. I agree to that word and I choose to believe I am renewed. I am delivered. 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 And now I see the manifestation. हांव जें कितें बरयलोलें आसा तें सोत मानता आनी मुट्टा, सोत मानता आनी मुट्टा. कितें म्हणटा? म्हाका देवान सुटका दिल्या, म्हाका देवान सुटका दिल्या, म्हाका देवान सुटका दिल्या. हांव म्हणना एक दीस म्हाका देव सुटका दितलो, एक दीस म्हज्या भुरग्याक देव सुटका दितलो अशें हांव आतां म्हणना. हांव कितें म्हणटा? हिंगा पळयता आनी म्हणटा देवान म्हाका म्हज्या भुरग्याक सुटका. Now my God has delivered me not because I did good things, हांवें कितें बरें केलां म्हूण न्हय, but as a gift from God. पूण एक देणें कशें देवाचें. Very important. चड गरजेचें. I am delivered because it's a gift from God. म्हाका देवान सुटका दिल्या कित्याक तें जावन आसा देवाचें देणें म्हाका. See, a person might try his best to be the best person. संवसारांत म्हणटा आमच्यांनी एका मनशाच्यान म्हणटा बरो जावंक तजवीज करूंक I am जाता. trying my best to please God. आनी म्हज्यान बरेपणी तजवीज करूंक जाता देवाक मानवपाक. No matter how much you try, you will never be able to please God with your works. कितली तजवीज केली जाल्यार आमच्या कोरण्यांनी वा आमच्या उतरांनी आमच्यांनी केन्नाच देवाक दादुशी करूंक जायना. Because when you have broken one law, you have broken it all. कित्याक जरूय तर तुवें एक कितें चूक केलें जाल्यार तुवें आख्खीच चूक केली. You can please God only by your faith in what God has declared. आमच्यांनी देवाक मानूंक जाता फकत जें कितें देवान बरयलां तें सोत मानून So दाखोवप. everything in God can be received by gift. जें कितें देवाचें आसा तें दायज कशें एक देणें म्हूण मानून घेवंक जाता. So I am not delivered because I am good. हांव बरो म्हूण म्हाका देव सुटका दिना. I am delivered because my God is good to me. म्हाका सुटका मेवता कित्याक देव म्हजो बरो म्हूण. Are you understanding?
See, many people say, if I am good, if I do all these good things, then God will bless me. No. God blesses you because He is a good God and He blesses you as a gift. आमकां अशें दिसता की हांवें बरें केल्यार हांव बरो जाल्यार हें बरें म्हाका मेवतलें म्हूण. ना, म्हाका बरें मेवता कित्याक म्हजो देव बरो म्हूण. आनी देवाचें दायज जें कितें देवाचें तें म्हजें दायज म्हणटकूच तें म्हाका देवान देणें दिलां म्हूण. Are you following? देण्याक दिता न्हू, काजाराक देण्याक दिताय ते भाशेन हें देणें. Are you following? हो हें So